Unwind inside this project. Let's see the just to be creating progress. Just a moment. Oh, okay. Remove. Then I have to remove schedule and then re-edit. Okay. Kepada semua yang join Smart Aging Conversation ni. Alright, so thank you for joining. Ada siapa-siapa tak yang nak join dekat kita punya Smart Aging Conversation ni? Alright, anyway, let me mengalu-alukan dulu siapa-siapa yang datang ke dalam live ni, because saya tak boleh nak nampak dekat Facebook. So if you guys are here, please comment or type hello so I can know that you guys are watching this live right now. So anyway, selamat datang kepada Smart Aging Conversation. Okay, let me introduce myself first. Alright. Hello, hi. Please come in and join us for our topic today. So let me introduce myself. Pada siapa-siapa yang belum lagi mengenali diri saya atau tak pernah tengok lagi Facebook Live daripada Natuji. Okay, my name is Rina Rifai. Saya adalah founder kepada brand Natuji, di mana kami sebenarnya mempromote smart aging. Alright. Kami juga mengeluarkan produk-produk organic cosmetic, alright, di mana kami membantu wanita untuk mendapatkan kulit yang lebih sihat dengan menggunakan high performance ingredients. So today, in case you are wondering what is smart aging, alright, smart aging ni basically in the market we are a bit different, okay. Kalau dalam market selalunya you all nampak a lot of brands promoting anti-aging, right? But for Natuji, we are promoting smart aging because we believe as women age, semakin wanita berusia, okay, wanita ni akan menjadi lebih smarter dalam membuat keputusan. Okay, they have a lot of more experiences and they are much more wiser and beautiful because of all the experiences that they had. Alright, so siapa-siapa yang dah join, boleh komen jelas tak suara saya? Kalau boleh komen jelas tak suara saya, takutkan nanti macam shot sendiri pula. Okay, so for this week, okay, we are launching this series where we call a Smart Aging Conversation, where we invite experts to actually berkongsi dengan kita, sharing dengan kita ilmu-ilmu tentang aging, okay? Because I think right now a lot of women, even lelaki ataupun perempuan, they need to know these topics because as we age, there's a lot of changes in our body, kita punya rambut, kita punya mood. So we wanted to learn more, okay? So mengambil kesempatan di bulan Ramadan ni, di mana kita akan mendapat lebih banyak lagi keberkatan dengan apabila menuntut ilmu, kan? So I also would like to wish everybody is viewing this selamat berpuasa. Hari ni adalah hari keempat kita berpuasa. So hopefully everyone's all berpuasa dalam keadaan yang baik-baik, walaupun hujan lebat dah daripada first day puasa hari tu. Okay, so without further ado, I would actually like to bagi tahu kepada semua viewers
who are the guests yang kita nak berkongsi sebentar lagi. But before that, let me share with you about the topics. So untuk topik hari ni sebenarnya, we actually gonna talk about menopause, okay? And why is it we are choosing this menopause topic is because menopause ni adalah selalunya benda ni adalah a little bit of taboo di mana orang tak banyak berkongsi maklumat tentang menopause. Usually we need to Google, and when we Google there's a lot more of information yang akhirnya you don't understand or you tak tahu yang mana satu yang betul. Okay, so today we gonna listen from the expert itself. Okay, let me introduce you the speaker yang akan bercakap tentang tajuk ni adalah Dr. Arifah. Okay, Dr. Arifah ni adalah pakar sakit puan yang telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun di Thomson Hospital, dan beliau juga merupakan integrative medicine practitioner di Sky Hill Clinic. Okay, so she is really the expert in this matter. So saya sangat mengalu-alukan kalau ada sesiapa yang ada soalan, please go ahead and ask dalam kita punya komen ni, and kita akan minta Dr. Arifah untuk menjawab. So maybe saya boleh jemput Dr. Arifah. Hello. Hai, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar, Dok? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Thank you so much for accepting our invitation. Dok, anyway, how are you? You look great walaupun tengah berpuasa ni. Alhamdulillah, it's a great day. Tadi hujan sangat lebat. Lebih menyegarkan, lagi menaikkan mood kita nak bercakap pada hari ini. Okay, so maybe saya boleh jemput dulu Dr. Arifah kot untuk mengeluarkan sepatah dua kata tentang topik hari ini before she starts with her presentation. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon to everybody who's watching now. First of all, saya berterima kasih kepada Natuji Skincare, High Performance Smart Aging Skincare. Thank you for inviting, and I'm taking this opportunity to share with everybody, with all your viewers, because why Rina macam cakap tabu tadi kan, betul. Bila menopause ni is always been brushed out. Alah, dia kata biasalah, you just live with it. Padahal orang yang menanggung keadaan menopause tu sangat-sangat merasa kekalutan, ketidaktentraman, dan ada juga yang boleh nak sampai bunuh diri Rina. So bukan hanya masalah mental, masalah fizikal dan everything. Semua itu memang sangat-sangat serius kalau kita tidak tahu nak menghadapinya. And I like your tagline, Rina, Natuji Organic Skincare ni is a high performance smart aging kan? Yes. So orang cakap pasal anti-aging, orang do something to correct the face, but they are not smart enough to deal with it. Because aging will berlaku kepada semua orang. Tak ada orang yang akan terlepas daripada aging. So how are we smart enough untuk menyusun langkah kita supaya kita boleh age dengan wise? Betul. Yes, that is true, Dr. Arifah. Sebab itu macam saya sendiri tak pernah experience tentang menopause ni, okay? But I saw before that my mother went through. I saw my aunties, so I boleh tahu sikit-sikit lah simptom dia tu kan. So that is why I'm very excited to learn from you kan, Dok. So maybe Doktor boleh explain kak tentang what is menopause sebenarnya? Okay, I think you can start with our slide. Tia can help me with the slide. Yep, thank you Tia. So this topic is called menopause. Alhamdulillah, we are going to talk all along. Sekiranya ada soalan, silalah kemukakan. This is a free consultation. So ambillah kesempatan ini untuk bertanya. Okay, dan anda tak payah book appointment pun nak tanya hari ni. Just blast your question, I will answer in between insyaAllah. Okay Tia, please. Okay. Alright, menopause comes from a Greek word. It's from mens and pausis. Mens tu maksudnya every month lah, monthly. Pausis is cessation. So when there is a cessation of the monthly menses, you are going to menopause already.
Dan bila dia dah tak ada langsung dalam ketika mana, nanti saya akan sebut the next slide tu, itu dia panggil menopause, full menopause. Alright. Okay, next please. Alright, so we are coming to terminology now. Sebelum seorang itu menopause, dia tidak akan menopause secara tiba-tiba So there will be a phase of kita panggil pre-menopause. Pre-menopause biasanya orang tu macam biasa Rina, macam kita period tiap tahun, kita masih rasa okay temperature, mood kita masih okay, tak kelang kabut, kita tak ada anxiety, tidur masih lena. Tapi kalau kita test darah, dah mula dia nampak tanda-tanda untuk ke menopause. Itu pre-menopause. Perimenopause sekitar, nak dekat-dekat dah So dia ada sudah simptom tu, macam mood swing sikit, macam panas-panas sikit, susah tidur malam sikit. By average it will happen after the age of 40 to 45 macam tu. Kalau pre-menopause biasanya less than 40. So, less than 40? Less than 40, 35 pun ada Ada juga orang yang pre-menopause, kita panggil POI, premature ovarian insufficiency. Sudah pun menopause pada umur 35 tahun. Maksudnya tak ada period langsung dah. Ada juga Nanti kita akan cakap macam mana. Okay, menopause pula. Menopause adalah apabila dalam setahun, maybe January to next January, maybe this April to the next April, setahun tu berturut-turut, tak ada period langsung, kita panggil menopause. Kalau dia ada period bulan 2, 3, 4, lepas tu tak ada period 6 bulan, lepas tu ada period sebulan, lepas tu tak ada 6 bulan, itu belum lagi menopause sebab dia ada bulan yang masih ada period di 12 bulan tu. I see, okay. So that usually occur at the age of 50 to 51. Okay, that's called menopause, Okay, alright. Let's go to the next slide. Okay, ni yang nak cakap ni, menopause ni. Ada yang natural, ada yang androgenic. Androgenic tu maksudnya paksaan. Ada juga wanita yang terpaksa menjalani menopause. Contoh wanita itu ada masalah penyakit di kawasan peranakannya, especially di rahim. Katalah dia ada kanser rahim yang terpaksa dibuang rahimnya pada umur 35 ataupun 40 itu dah menopause lah sebab period tak keluar. By definition is 1 year tak ada period kan. So bila kilang untuk keluarkan kilang yang keluarkan period tu dah tak ada, so period pun tak keluar. Itu contoh. Ataupun dia menjalani proses kemoterapi ataupun radioterapi, disebabkan itu period dia tak datang setahun so itu namanya sudah menopause. Tapi ada juga yang patients yang ada kemo and radioterapi, habis the treatment dia dapat kembali period dia. Okay, so itu bergantung pada rawatan apa. Di sebaliknya natural ni ada satu proses, macam kita umur 35 tahun kita rasa okay, 40 to 45 period kita dah lari-lari sikit, sama ada banyak ataupun sikit, ataupun dia lompat-lompat berbulan-bulan dan terus tak ada period. Itu natural cessation towards menopause. Okay. Itu perbezaan dia Dok, natural tadi dan iatrogenic atau paksaan. Tadi Dr. Arifah ada mention pasal yang 35 tahun ni ke atas ni dia boleh jadi pre-menopause tu kan? Menopause, Pre-menopause ni apakah simptom-simptom yang boleh buat dia datang cepat? Maksudnya 30 lebih. Premature menopause ni sekiranya berlaku secara paksaan tadi yang dia akan tiba-tiba lah. Macam katalah dia ada pendarahan yang banyak. Yang banyak. Dan dia buat sampling and told to be cancer. Dia take out the womb. And selalunya kalau paksaan ni Rina dia punya simptom tu tiba-tiba tau. The next week tu dah ada hot flushes, tak boleh tidur malam, mood dia swing. Sebab dia terpaksa. Kalau yang gradually, naturally ni, secara natural dia menopause, simptom dia tak berapa abrupt. Dia overtime, rasa macam tak senang sikit, okay biar dulu. Dari 2-3 bulan, dia lagi lebih teruk. Lagi 2-3 bulan dia teruk sangat, macam tu. Kalau yang iatrogenic biasanya bulan ni berlakunya event itu, minggu seterusnya you akan rasa cepat. Itu perbezaan. Okay. Dr. Linda ada join kita punya live hari ni. Dr. Arifah. Thank you Dr. Linda. Thank you for joining.
love watching both of you ladies. Thank you Dr. Linda for joining and supporting us. Okay, so maybe Dr. Arifah boleh cerita kot, what are the signs and symptoms of menopause ni? Okay, sure. Tia, please, next one. Alright, we're Okay. coming to the signs and symptoms. So, sesiapa yang akan menjalani menopause, bukan sesiapa lah, semua wanita pasti akan menjalani menopause. Please Yeah. take note of these symptoms and please don't let yourself menjalani keseorangan. So, Yeah. the first slide please. Okay, this one is irregular menses. Ramai, kebanyakan, I can say maybe 80% of women who comes to us dengan masalah period yang tak regular. Sama ada period ini semakin pendek. Selalunya 7 tahun doktor, tapi selalu 7 hari doktor saya period. Tiba-tiba 2-3 bulan ni 2 hari je. Ataupun longer period. Biasanya 3 hari, biasanya 5 hari. Sekarang ada 15 hari. Tapi dia tak macam normal. Dia mula-mula je ke awal banyak. Lepas tu dia ekor. Macam tu mungkin. Okay. Ataupun extremely light. Macam was-was. Bila kita cebok je kita rasa macam ada period. Ada darah. Bila tak buat apa-apa, it doesn't stain your panty at all. Ataupun mungkin extremely heavy. Tiba-tiba banyak, 2 jam sekali, 3 jam sekali kita keluar. Pad pula yang saiz panjang, bukan saiz yang normal saiz tu. Ataupun it just skipped. Ini yang banyak-banyak common di antara banyak ni lah skip period. 2 bulan ada, lepas tu tak ada 2-3 bulan, lepas tu datang balik sebulan, lepas tu tak ada, lepas tu ada, macam tu. Kebanyakannya yang nak menopause ni period dia akan skip in a few cycle. I see. Okay. Itu di antara yang pertama, Okay, so it means as we age, adakah kita punya period days tu dia akan bertambah sikit ke macam mana dok? Is it normal? Dia bergantung. Dia bergantung pada orang tu, Rina. Ada yang saya cakap tadi, ada yang makin banyak, ada yang makin sikit, ada yang melompat-lompat periodnya. Tetapi please don't take for granted, oh nak menopause ni dia aja. Tak semua especially yang heavy menses tu. Kebanyakan wanita yang heavy menses, sila datang jumpa sebab kita nak kena investigate sama ada polyp ke, ada fibroid ke, ada endometriosis ke yang menyebabkan period dia kacau. Tak semestinya period yang kacau bilau yang saya sebutkan tadi adalah disebabkan oleh menopause. Dia mungkin juga sebab penyakit daripada rahim tersebut. I see. Okay. Okay, understand. Alright. Okay. Next slide. Okay. Ini juga jarang Rida, saya kesian sangat pada kaum-kaum kita ni. Tak tahu nak jumpa siapa, malu nak jumpa, nak tanya doktor ONG ke, nak tanya GP ke, nak tanya doktor urologi ke. Confused. Confused, tak tahu siapa, doktor mana nak jumpa. Dan paling malu nak ke depan, nak bagi tahu, doktor saya ada masalah ni, saya kencing dah doktor. Saya solat sekejap, saya sujud, saya bangun balik, saya rasa macam basah saya punya seluar ni, panty saya basah. Tu terkucil lah sebabkan dryness tadi. Ataupun lagi malu tak cakap pasal kehidupan seks dia. Dia kata that's something that is very private, I don't want to talk to anybody. Saya rela untuk menghadapinya sendiri dengan masalah ini. Jangan membuatkan diri anda begitu So dia akan datang dengan simptom tu, Rina, simptom yang sakit dia nak bersama suami. So they'll be like, akan ada relationship problem. Berjalan makin kurang sebab estrogen dalam situ, dekat collagen tu. Nanti kita buat kulit ni dalam badan ni, dalam faraj tu, kulit tu akan menipis. Itu yang buatkan dia dry. I see. Okay. So dryness ni boleh terjadi dekat wanita yang berumur ni lah dok. Daripada umur 35 from 35 boleh berlaku dah. Especially menopause lagi akan berlaku. I see. Berjalan dryness. I see. Okay, faham? Okay, so jangan malu-malu sesiapa yang ada masalah relationship due to berjalan dryness, ada cara-cara kita nak buat supaya hidup anda lebih bahagia, lebih tenang. Okay, please next one. Okay, night sweats ini biasa kita dengar. Malam-malam aircon 18, 20 tapi kita rasa macam berpuluh-puluh, panas. Temperature tak sama. This is because of the estrogen yang juga berkurangan. Di akhir nanti saya akan cakap pasal brain and estrogen relationship. So di antara simptom orang-orang yang night sweats ni adalah simptom awal ataupun simptom orang yang menopause.
dia boleh berlaku 10 years ahead, 10 years sebelum you really menopause. Masalahnya kita tahu bila kita menopause kan, katalah I tahu umur I menopause 50 tahun. From the age of 40, I can have this night sweats already. Tapi mungkin tak banyak lah. But after that, the symptoms may go worse. Tapi tak semua orang akan menghadapi night sweats ni. It depends on the level of estrogen yang you ada. Kalau estrogen you sampai zero Lina, atau negative deficit tu, lagi teruklah simptom dia. Kalau estrogen level dia tak sangat teruk, simptom ni tak mengganggu pun, tak ada pun. I see. So it means it's really important to actually memang kita kena check kita punya hormone punya level exactly, betul, exactly. Yep. I see. Okay. Right. Next one please. After night sweats, we have hot flashes. Ni dia berlaku sekejap je. Dia naik macam few seconds, maybe 20 seconds, maybe 10 seconds, macam panas, hot flashes. Right? It includes ada sweatiness, ada heatiness and increase in heart rate. Tiba-tiba rasa berdebar, rasa panas, apa berpeluh. Tak ada apa-apa pun, tak ada insiden pun. Tak ada orang sakit hati you, tak ada orang melalak kat you, tak ada orang menyedihkan you. Tetapi tiba-tiba you rasa macam, oh I hate this. Kebanyakan simptom mereka yang menopause, they hate this symptom so much because dia tak ada signal. Boom, terus. So, and then bila berlaku ni dok, is it like in a long period ataupun macam mana? Dia ada very short, sekejap je, few seconds je. Dia naik, panas, 10 second lepas tu dia keluar, hilang. Lepas tu tak tahu bila lagi akan datang. Suka-suka hati. I see. Okay. Dok, ada soalan. Kalau period setiap 40 hari masih dikira sebagai normal ke? Kalau memang dari dulu period every 40 days, bukan saja dia punya cycle tu, also dia punya duration tu Duration tu tak banyak sangat, tak sampai berketul-ketul, tak sampai tukar pad 2 jam sekali. Apa lagi? Kalau okey lah, maksudnya kalau tak panjang sangat kalau okey je, every 40 days you period, okey lah, that's for you, that's your cycle. Okay, sama ada kesuburan itu ada tidak, itu lain cerita lah. Dia okey belum menopause tapi subur ke tidak subur. Okay, sebab waktu bertelur tu macam panjang. Right. So actually it's really important to track kita punya menstrual days. Betul Rina, sangat penting. You ada kalender kan, smartphone kan, day one. Sekarang kan ada apps untuk period, menstrual apps kan. Just put the apps on. Just jot down. Nanti nak jumpa doktor dah faham cycle macam mana, banyak ke period ke panjang ke, because you mungkin tak ingat macam mana period you. I see. Okay. Saya sebenarnya tak simpan. Tapi lepas ni insyaAllah saya akan simpan. Dia punya tracking tu. Okay. So next slide. Next one please. Alright, sleep problems. This is ramai Kalau kita dengar mak-mak kita, aunties, our grandmothers dulu kan, kalau tidur malam tu susah nak start tidur. Dan dia tidur short sekejap je. Mungkin pukul 10 dia dah masuk tidur tapi dia tak tidur lagi. Macam berangan-angan dulu. Lepas tu pukul 3, pukul 4 dah lena, pukul 5 bangun balik. So they have difficulties to sleep. Most of the time it's disturbed lah. Kesian tapi dia akan, because they are menopause already, most of the time they are already not working kan. Tidur tu dikodokkan waktu pagi. So if we have orang tua-tua di rumah, kalau siapa-siapa ada pengalaman jangan kacau, don't try to call your moms during maybe after, biasanya pukul 8 ke 10 lah mereka akan 8-10 kita mungkin akan balik surau dulu, 10, 11, 12 tu dia tidur sampai waktu Zohor, if you notice betul. So jangan buat emergency call tiba-tiba. I see. Tapi kalau kita makan macam hormon kan dok, macam any hormon, melatonin ke apa, does it help dengan dia punya tidur tu? Oh yes, it helps Ada bukan saja melatonin Mina, ada juga lagi hormon-hormon yang lain boleh membantu untuk wanita itu dapat tidur yang secukupnya, tidur lena. Dah lah dia punya tidur tak lena, lepas tu mood dia swing, lagilah pening kesiannya. Kesian orang-orang menopause ni. Okay. Aduh ya Allah, takut pula pasal tu nak berlaku. Okay. Saya kan Rina, pengalaman saya memang mula-mula saya rasa macam menakutkan, tapi saya rasa sekarang saya am
towards it. I'm already going to be in my 5 series. I'm dah cuba bersedia untuk menopause dah sejak 2 tahun lepas, maybe seriously. What am I going to expect? Okay, apa yang patut saya buat, apa yang patut saya lakukan dari sekarang as of my lifestyle to ensure bila I masuk menopause, I tak terkejut, I tak meroyan. Ramai orang yang masuk dalam menopause dia terus jadi macam tak tentu hala, anxiety, depression. Kebanyakan wanita ni kebanyakan anxiety and depression yang associate dengan menopause juga. So, kalau kita nak kekalkan mental status kita dari awal masa pre-menopause ni lah. Siapa-siapa yang masih muda di sana, within their 35 or 40s, daripada umur itulah anda sepatutnya sudah bersedia untuk menstabilkan hormon anda. Tak semestinya dengan memakan hormon, tak semestinya dengan mengambil suplemen, tetapi juga dengan lifestyle. Your importance in emphasis on your lifestyle change will also assist your hormones to be balanced. Rina? Yes, okay. Wow, that's a very good advice, Doc. Okay, I tak tahu pula sebenarnya bila dah kita bercakap ni, maksudnya kita memang perlu prepare diri kita untuk menopause kan, Doc? So, yes. Yeah. Wow, okay. Okay, alright. Next one is loss of libido. Ini jarang orang nak cakap, Rina, especially kaum kita Malaysia, tak kira lah dia bangsa Melayu ke, Chinese ke, India ke. Dia tak suka bercakap pasal sex life dia. Which we Malu know. Doc, malu. Tapi dia malu dia rugi lah, Rina, sebab masalah kerukunan rumah tangga tu salah satunya di sinilah faktornya. Bila you have no mood with your husband, when the activity is not there anymore, it's a halal relationship. Yes. So you need to keep it up. Of course you don't have to be like the first night wet lah kan. Tapi the activity will make your hormones happy hormones akan naik. Bila happy hormone naik, you akan rasa seronok, bukan seronok bersama, maksudnya your mental state is always at the upper part. You tak rasa macam sedih, you rasa activity semua okay lah. Especially in males, dia punya this part is very important. Dia kalau masalah ini sangat dia boleh meroyan. Untuk kita wanita ni tidak meroyan sangat. Tapi loss of libido, loss of libido ialah satu aktiviti yang mesti masih wajib dilakukan walaupun sudah menopause. Oh, I see. So it means kalau kita ada masalah-masalah macam ni, sebenarnya kita boleh bercakap dengan pakar sakit puan kita, Oh, boleh, no problem, tak ada masalah. Tapi yang selalu datang ni wanita lah. Suami jarang datang ke depan. So can it be treated? Yes, not for the sex alone, for increase the libido. We akan treat the root cause. We know that the estrogen is low, we know that the progesterone is low and other hormones are low. Bukan estrogen, progesterone ni yang akan turun. Semua banyak hormon yang akan turun. So kita akan stablekan dia. Bukan kita target pada libido saja, kita target semua sekali. So you are macam treat a lot of things with one bullet. Tu indahnya. Okay, alright. Okay, ada lagi tak simptom lain, Dok? Ada. Okay, silakan. Mood changes ini juga orang kata alah biarlah dia dah menopause, buat tak tahu je. Saya kesian pada rumah tangga yang membiarkan saja ni berlaku. Saya kesian pada anak-anak yang selalu ditengking, diherdik of a very small matter. Masalahnya bukan masalah ibu tu suka memarah, bukan masalah ibu tu suka menengking, mengherdik, membenci anak, tidak. It's because of the hormone which is not stable. So ini akan membuatkan ketidakharmonian. Menopause ni banyak kena-mengena dengan kerukunan rumah tangga, Rina. Sebab tu saya rasa topik ini, tajuk ini sangat penting untuk dihayati oleh semua wanita supaya demi untuk menjamin kerukunan rumah tangga mereka kekal bahagia, insyaAllah. InsyaAllah. Wow, okay. So kita ada soalan, Dok. Kita ada soalan daripada Nabila Putera. Okay, so berapa lama simptom menopause ni berlanjutan? Dan kalau memang ada ambil ubat, hypertension, kolesterol, diabetes, etc., adakah masih boleh suplemen untuk reduce simptom menopause ini? Okay, thank you Puan Nabila Putra. Berapa lama simptom menopause ini berlanjutan? Itu bergantung kepada seseorang Ada yang terus sampai setahun, ada yang beberapa bulan It depends on a lot of things, your lifestyle. If you improve your lifestyle of eating, your relationship, your lifestyle of handling stress,
your lifestyle of exercising, your lifestyle of sleeping, it can reduce a bit of your menopause symptoms. Berapa lama it is not, tak ada had. Kalau macam I ni 5 tahun, kalau macam Rina mungkin sebulan. Dia tak ada, kita tak tahu banyak mana. You have to run through it. Okay, sekiranya soalan lain, kalau pernah ambil ubat hypertension, cholesterol and diabetes. Okay, actually kalau kita stabilkan hormon kita Rina, kita boleh mengelakkan hypertension and diabetes, sebab kekurangan estrogen juga akan menyebabkan kolesterol tinggi. Kekurangan estrogen juga boleh membuatkan risiko sakit jantung tinggi. Kekurangan estrogen juga boleh menyebabkan tulang seseorang wanita itu cepat orang kata apa, lemah. Lemah. So kalau kita memastikan paras estrogen kita itu levelnya tidak jatuh teruk, so insyaAllah simptom ni tidak akan teruk sangat. Tetapi kalau dia sudah ada darah tinggi, sudah ada kencing manis, sudah ada penyakit yang disebutkan tadi, masih boleh mendapat rawatan hormon terapi. Tetapi ini kena tajuk besar Kak Rina. Hormon terapi ada beberapa jenis lah sama ada dia yang synthetic form atau non-synthetic form. Bila anda berbincang dengan doktor, saya ni ada penyakit tersebut, selamatkah saya nak ambil ubat-ubat sini, hormon ni, doktor akan cakap, you can also further ask, synthetic hormon tu selamat tak ataupun non-synthetic tu selamat tak. Okay, itu kena topik lain Rina. Ya. Wow, okay, faham. I see. So maksudnya simptom menopause ni memang berlainan untuk setiap wanita dok? Lain-lain. Mood changes yang saya cakap tadi bukan dia hanya meroyan Rina, dia juga tiba-tiba rasa sedih, tiba-tiba rasa nak sayu, tak ada apa-apa yang besar pun yang berlaku dalam kehidupan dia hari tu, tapi dia rasa macam very depressed, selalu merajuk, bukannya dia nak merajuk tapi hormon dia buat macam tu. Lack of motivation, dia tak rasa segar, dia tak rasa macam nak move on. Apa lagi, fractional anger dah cakap, increased fatigue. Fatigue is always also the symptom. Rasa tak ada apa-apa buat pun tak, bukannya pergi mencangkul pun pagi tadi, tapi rasa penat tu lebih 1 ekar dia pergi mencangkul, kepenatan dia macam tu. Wow, okay. Alright, okay. So symptom lain dok? Symptom lain, teruskan Tia. Loss of breastfulness. Ini pun orang jarang bercakap. It is always been acceptable by a lot of women. Tetapi dan ramai juga wanita yang menghadapinya dengan biasa. Ada juga wanita yang akan menjalankan proses-proses untuk menambahkan the bulkiness of the breast secara implant or whatever methods lah. Okay, next one. Weight gain and slow metabolism. Dia tak makan banyak pun, dia exercise macam biasa, tetapi beratnya tidak turun-turun, malahan makin naik. Sebab estrogen ini sangat penting dalam metabolism hormone. So dia akan menyebabkan androgen level masa menopause tinggi. Androgen ni hormon lelaki. Kita ada juga hormon lelaki Rina. Lelaki punya hormon perempuan, tapi tak perlu banyak sangat. Bila kita kurang semua hormon ni, so kita punya badan akan mula naik. Okay, so it's very important. Bukan hanya kena exercise sahaja, juga pastikan hormon anda dikawal baik. Bukan hanya estrogen kan, sometimes weight is also because of thyroid. Kalau anda kekurangan hormon thyroid, anda juga akan menghadapi kesukaran untuk menurunkan berat badan. Betul. Okay. Right. Alright. The next one. Okay, ni topik Rina ni skin care. Thinning of hair and dry skin. We know, everybody know that the skin is the largest organ of a woman, of a man, of kita lah human. Skin ni kalau kita buka semua is the largest organ. So as we age, the estrogen akan juga menurun. So estrogen sangat penting untuk penjanaan collagen. Dia akan kurang, kita akan rasa kulit kita nipis, very delicate and very sensitive. So anda mestilah lebih berhati-hati untuk memilih produk-produk skincare anda. So lebih selamat untuk anda menggunakan, saya bukan nak promote Natuji sahaja saya memang suka Natuji ni, memang bagus memperkasakan organik produk sebab kita tahu sekarang kita tahu bahawa produk-produk yang bukan organik, yang synthetic skincare akan membuatkan hormon anda lagi teruk. Rina, dia ada phytoestrogen di situ. Estrogen yang
orang kata what's the Boleh word? merubah hormon kat dalam Ya, badan. boleh merubah dalam hormon. Ya. So dia akan membuatkan hormon kita akan lagi kelang kabut. So it's very safe to use the safest as in the organic punya skincare. You want to Right. look nice, you want to look pretty, but you also want to stay healthy. Tak guna kalau kita cantik, tetapi long run kita akan nampak tak sihat. Betul. Okay. Yeah, this is what happened to my mom lah, Dr. Arifah, kalau I boleh share, you know. Yeah, sure, Because please. I think bila lepas dia fasa menopause tu kan, usually kebanyakan wanita ni they want to look younger kan, to get more self confidence, right? Yes, So they yeah. tried so many products because I rasa bila kita dah ada melalui fasa menopause ni, banyak hormon dah kekurangan, and then maybe skincare regime diorang pun tak betul. That's why they have a lot of pigmentation. So diorang ingat by solving the thing is dengan membeli dan try produk-produk without knowing the ingredients itself, kan? So what happened is I tengok sendiri melalui pengalaman I, but I tengok sendiri macam my mom. So when she stop using certain products tu, it makes her skin lagi teruk sebenarnya masa time tu. Okay? So sebenarnya memang bila dah semakin berusia ni, kulit kita pun jadi lebih sensitif kan, Dok? Ya, betul. I see. Okay. So alright. Is there any other symptoms lain lagi? Kejap ya. Target kita di kulit ini apa, Rina? Target kulit rambut is for us to keep the nutrition excellent. Kita kena get enough of the vital nutrients. Contohnya vitamin C, vitamin D, iron and zinc and biotin. So pastikan makanan-makanan anda ni untuk kulit ni penuh atau tinggi dengan khasiat-khasiat yang saya sebutkan tadi. Okay. Ada slide lagi ke? Yes. Symptoms and signs. Sekejap. Okay. Sebelum itu, boleh tak kita nak tunjukkan gambar brain tadi? Boleh. Mungkin admin boleh bantu kita keluarkan gambar. Yeah. So while Tia tengah nak keluarkan gambar brain tu, okay. Oh, thank you very much. Okay. Ini Rina ya, ini adalah satu organ yang sangat penting. Di antara organ yang sangat penting. Semua organ tu penting. Di antara yang sangat penting juga otak. It's just this size This is our penumbuk size in the skull. Just that big. Tak besar pun. Dan kerana dia terlalu important, dia dilindungi oleh our skull. Cuba kita tekan, ketuk-ketuk. Kan dia keras kan Rina kan? Unlike other parts. Kalau kita tercucuk jarum, terus kena dalam kulit tu. Kalau sini tercucuk, dia tak akan pass through. So, di antara symptom, dia connected to each other. Ni semua otak-otak ni ada bahagian-bahagian yang connect to each other, dan ini dia bersahabat dengan ovary di bawah. Dalam badan kita mereka bermasyarakat, dan especially the brain and the ovary. Masalah hormon yang kekurangan ini bukan disebabkan oleh ovary yang tidak menghasilkan hormon, disebabkan oleh atas ni, atas otak kita ni ada merembeskan orders. It comes from the higher order. Okay, instruct. Okay, please out now. Okay, this month you kena keluar berapa hari. Dia okay. And then next month you keluar berapa hari. Dia pada higher order. So that is called neuroendocrine system. The nervous system lah. Dia bersama-sama bermasyarakat, berjiran. So kalau you boleh tengok kat situ, hypothalamus You cari hypothalamus, yes. Hypothalamus adalah tempat yang mengawal body temperature tadi. Yang hot flushes tadi. You rasa tiba-tiba rasa panas. Aircon yang 18, 16 kan. Ataupun rasa hot flushes. Di situlah hypothalamus tu yang mengawal. Okay, sebelah kanan yang bawah tu. And then you tengok brainstem. Brainstem tu adalah yang bawah yang panjang tu kan, yang kelabu tu. Itu akan mengawal tempat tidur kita. Also orang yang trouble sleeping is that part of the area yang tergugat. Sleep and wakefulness area. And we'll see at amygdala. Amygdala warna kuning tu, kecil je. Tengah-tengah tu kan. Place for emotion. That's for emotional center. Dan hippocampus yang belakang kiri atau tengah, dia akan mengawal tempat memori kita. Kalau kita perasan orang menopause dia cepat lupa. Dan mood swing and forgetfulness kita kat situ. So it's natural, is it, Doc, yang cepat lupa ni? It can be natural, and it also can be accelerated by a lot of other things, especially kita punya lifestyle again.
Kalau kita jaga lifestyle kita, lagi cepat lagi accelerate into aging. Ramai orang yang earlier, ramai orang yang umurnya baru 60-an tetapi dia punya functionalnya macam 80 ke 90-an. Ada yang macam tu sebab mungkin lifestyle dia yang tidak membantu pada dia masa muda. Okay, I think we can go back to our slide again. Okay. So if you want to jaga your brain, please jaga your hormone. Because in a cell, dalam sel kita yang kecil yang berjuta-juta sel dalam ni, estrogen tu akan menyuruh sel ni untuk mengeluarkan energy. Bila kurangnya estrogen ni, energy production akan berkurangan. Sebab tu kita penat, kita lesu. I see. Okay. So, kalau siapa-siapa ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen ni. Kita akan terus tanyakan kepada Dr. Arifah dan Dr. Arifah akan jawab direct dalam live kita ni kan. Dan kita juga nak bagi tahu kat diorang Dok, sebenarnya kita ada bagi kepada siapa yang komen nak ibu, you all boleh komen nak ibu, di mana sebenarnya nanti kita akan pass Dr. Arifah punya slide ni tadi. So that is very good. You just need to comment nak ibu dan nanti kami akan emailkan ibu by Dr. Arifah ni. Okay. So okay Doc, what's next that you would like to let us know? I want to tell everybody that menopause involves a lot of system, bukan hanya meroyan dia. Okay, this is like a summary to what I've explained. Okay, kalau kita boleh besarkan sikit slide ni. Okay, kalau you tengok gambar tu ada age kat bawah tu, age 35, 45, ke tengah sikit age 51 and lepas tu ada age AGE there. And you can see that below from 0 to 35, hormon ni tinggi lagi. Estrogen level tu, XY punya axis tu, dia masih tinggi. Dan at the age of 35, kebanyakan hormon, bukan hormon untuk estrogen, progesteron saja, hormon-hormon lain juga. Thyroid hormon, cortisol hormon, your testosterone hormone and other hormones akan mula kurang. Pada umur 0 to 35, you tak rasa sangat. You punya symptom, kita panggil pre-menopause, that's normal reproductive life. Bila from 35 to 45 to ke 50, you akan mula rasa the symptoms. Kita panggil climactic symptoms. Hot flashes, susah tidur malam, apa lagi, night sweats, mood swings, it will last that time. After 51, after 51 you start to menopause. Terus cessation of your period at all, langsung tak datang. Bukan hanya menopause sahaja, dia juga melibatkan kesihatan lain. Kesihatan tulang, breast cancer will increase, apalagi kesihatan jantung, your cholesterol akan naik. It's a whole lot of system. It's just not you not having fun with your husband anymore. It's not just about that. It's not just about you meroyan seorang-seorang kat rumah, suka-suka marah anak, suka tengking. It's not about that. It's also your health status. Okay, so woman please be serious. Sebab tu saya kata saya dah cuba memulihkan menopause saya. So I'm looking forward for my next birthday. 50, say this is pernyataan kepada semua orang. I'm going to be in my 5 series. I'm looking forward. But ramai kawan-kawan saya sangat gembira and I see they're so motivated into menopause. It's not bad. So, okay, not so bad. Okay, I'm looking forward to jump into that 50. Wow. Jadi bukan saja situ, because bila saya last 2 years or 3 years ago saya mula seriously taking care of myself, it is because I can see dalam keturunan saya sendiri, from my great grandmother, to my grandmother, to my mother herself, masalah utama mereka dalam masalah tulang. If I can remember my great grandmother correctly, when I was 5, and she was not walking straight. Dia macam dah, she has to mengesut ke toilet. She can still move, but she cannot stand. Okay, I don't remember her walking at all at that age lah. She passed at age 95. And then my grandmother pula, dia pun ada satu ketika dia jatuh dan patah tulangnya. It's about bone health. My kepala ni bone health. My mother pun ada yang old fracture yang I pun tak notice bila dia patah tulang tu. Sampailah kita buat x-ray nampak, this is an old fracture. It's macam what a bad daughter I was at that time.
because tak tahu pun when my mother fall and had the fracture. So it just became unnoticed. And then her not just her femoral neck fracture, also her back also fractured. So that fracture disturbs me. Not that I tak nak menerima kenyataan, tetapi kita boleh merubah menjadi lebih baik. Kita tak nak benda yang kita nampak depan mata yang boleh berlaku pada diri kita redha sahaja. Tuhan pun tak mengajar macam tu kan, Tuhan suruh kita berusaha untuk menjadi lebih baik. So motivate yourself. If you see that criteria is there in from your ancestors, you may not want to have that. You want to have a good, better quality of life. You nak pergi umrah sendirian, kita rasa puas kan, kita boleh tawaf, insyaAllah satu hari kita boleh balik ke Mekah, Madinah ya Rina. Kita boleh tawaf, kita boleh sa'i sendiri tanpa memerlukan bantuan orang. Kita ada independence on ourselves. Tak payah nak tolak kita, mandikan kita untuk kita beribadat dengan lebih sempurna. That's the aim. Betul. Okay, we have a question here, Rina. Yeah. Yes, we have a question. So basically, Assalamualaikum Doc. I'm at late 40s now. I noticed lately I'm having the early symptoms of menopause, having night sweats. My menstrual cycle still regular. I wonder, must I see my gynecologist to seek for consult? Yes, if you do want to have a better quality of life, please consult your doctor. Yeah, you don't have to have that fear of jumpa doctor like, alah, this is small matter, kan? You can just stay with it. Maybe some doctors will say that, tetapi dia mengganggu. That night sweats, you akan rasa tidur you terganggu, quality of sleep you macam sudah kurang, masa makan lebih pendek, esok pagi you kena pergi kerja ataupun esok pagi kena masuk rumah. There's a lot of targets forward kan. So tidur yang tidak cukup ni sangat-sangat memberi kesan kepada seseorang. Memang kalau orang yang tu memang tidur dia sebelum ni memang cantik, Rina, macam tak terganggu 6 to 8 hours, memang wajib dia akan tidur, esok pagi dia akan fresh. Tetapi kalau orang-orang yang tiba-tiba tidur terganggu, pasti I'm sure this madam ni Malina, Puan Malina mesti terganggu kan, jadi pasti tak seronok. Not necessarily you will be started with any hormones. Maybe it's just some advices for you to know what to eat, how to change your lifestyle. That's very important. I urge, yes, Puan Malina, please do consult your doctor. I see. Okay. Sebab I rasa benda ni diorang ingat macam normal je kan. Tapi sebenarnya boleh dikawal lah sebenarnya kan Dok. Maybe Dok boleh share sikit kot sementara kita ada masa ni. Kalau berjumpa dengan doktor, selalunya apakah proses yang doktor akan buat? Dia akan ambil darah ke? Apakah consultation yang selalunya doktor akan buat kalau kita jumpa doktor? Okay, consultation ya. Okay, I can get your question walaupun dia breaking sikit Rina apakah yang akan dilakukan oleh doktor tu kan bila pesakit datang? Betul. Pesakit akan datang dengan pelbagai symptoms. Selalunya kalau yang jumpa kita ialah orang yang masalah period. Masalah period yang saya sebutkan tadi lah yang tak normal daripada dulu. Jarang akan datang sebab masalah sex life dia. Jarang akan datang sebab masalah sakit ketika bersama, jarang yang datang sebab terkucil. Itu juga simptom menopause, Rina. So bila you datang, kita akan ada this checklist simptom. Kita akan tanya apa penyakit yang existing dia ada, hypertension ke, darah jantung ke, darah tinggi ke, and we will also ask them their family history, so we can link so that you will understand apakah macam saya tadi, mak saya, my grandmother, my great grandmother, apakah tajuk besar dalam kehidupan wanita dalam hidup saya. So dalam hidup dia, mungkin mak dia ada cancer of breast, makcik ada usus cancer, makcik uncle dia ada lung cancer. Walaupun cancer berbeza-beza, it's still a lung cancer. Okay, so lepas dapat link tu, lepas dapat cerita symptoms patient, kita akan examine, of course, kita akan check all the parts. And of course yang paling penting reproductive organ dia. Dan kalau jumpa saya tu, insyaAllah lah saya akan wajibkan mereka buat pap smear. Because if I don't catch them now, Rina, next 5 or 10 years tak ada, tak sakit. Cuba tanya patient saya lain, sakit ke tak sakit. Tak ada orang yang pingsan lagi buat pap smear, Rina. Betul, tak sakit pun.
Okay. So it mean kalau pap macam smear and scan. pap smear tu kena buat a certain age, dia kena buat yearly ke macam mana tu dok kalau pap smear ni? Kejap Ina ya, keep that question first. I'm running that question just now, tak habis tadi. Kejap Oh, okay. Kita akan buat scan, kita buat pap smear, kita akan ambil darah. Darah untuk memastikan level hormon tu. Anak dekat-dekat ke, boleh dinaikkan sikit ke. Ya, kita takkan jadikan you anak dara yang very powerful, very tak mungkin boleh Kita akan buat as long as your function is okay. Alright. Soalan pap smear. Bila kena buat? Siapa yang kena buat? Siapa yang kena buat adalah semua wanita yang sudah ada hubungan kelamin. Okay, ataupun let me rephrase. Sesiapa perempuan, gadis atau wanita yang sudah ada hubungan kelamin, sudah wajib buat. Dulu kita cakap dulu kita kata sesiapa wanita yang sudah berkahwin. Okay, so it's different now. So generasi dah berbeza. Pengalaman orang pun dah berbeza. Ada juga gadis-gadis yang sudah walaupun belum kahwin, sudah ada interaksi seks ni. So sesiapa yang sudah ada interaksi seks di mana pada usia apa pun dah kena buat pap smear sebaik-baiknya setiap tahun. Okay. Kalau dia tak boleh buat setiap tahun, 2 consecutive year. Maksudnya 2020 lepas dia dah buat, 2021 dia dah buat and it came to be normal and you can skip every 2 or 3 yearly. I see. Okay. But my worry is bila dah tiba 3 tahun tu dia akan lagi banyak. 5 tahun, 10 tahun sebab dia rasa convenient not to do. Lagipun tak ada simptom. Okay. So okay. Faham tak? Okay. So this slide menunjukkan yang apa organ sistem yang terlibat As I said just now, bukan hanya sistem peranakan saja, semua daripada otak, kulit, weight, muscle and your tulang. Okay. Next. I see. Next slide please. Okay, apakah kita nak fokus kat sini Kita nak fokus orang yang saya cakap tadi macam keluarga saya, falls and fracture impairment of activity. Dulu you boleh golf, now you cannot golf, so you're not happy not golfing with your friends. Loss of independence. Macam saya cakap tadi, nak pergi umrah kena tunggu orang, anak-anak bangun barulah boleh pergi sa'i, boleh pergi pergi tawaf. You are so much dependent on another person. Okay. Can I have a slide back? Okay. And then chronic debility. So you rasa macam tak best lah macam tak sihat selalu. And also this summarize that it's a poor quality of life. You nak jadi independent, you nak tengok, nak berlari, nak bergembira bersama keluarga walaupun pada usia yang sudah mature. So is this preventable or not preventable? Yes. Silalah. Yes, buka. Is it preventable? Tanya. Is it preventable? Yes, right. Yes, of course, yes it is. Yes. Yes. Okay. Wow. Alright. Okay, next one please. Okay. Ini saya nak semua yang datang kepada doktor atau perawat dengan hati yang terbuka sebab as I said earlier on, menopause adalah satu tajuk yang suka di brush out. Dia tak penting, dia bukan macam sakit jantung, dia bukan macam cancer yang I have to do this, you have to do this, you have to do this. Menopause orang akan datang dengan very slumber, kan? So sometimes you will feel or you feel uncomfortable, macam tak seronok bila doktor kata tak ada apa-apa ni puan just leave it je, tak boleh buat apa-apa pun. And you so demotivated. Please change to another appointment to another doctor. I don't think that they are suitable to treat even other medical problem. Kalau menopause pun dia tak nak treat. So slide ini akan menunjukkan apakah respon pakar-pakar ataupun doktor-doktor yang akan merawat anda. Silakan. Tergantung. Tergantung yang tadi tu? Yes. So ada doktor yang as I said, slow to embrace the concept. Dia tak boleh masuk Kenapa orang ni datang relax dah tua kan. Dia dah pro, you expect to nak main naik kuda, golf. Macam kesian kan. Or lack of pharmaceutical support. Kalau bab-bab, sorry to say, bab-bab ED erectile dysfunction, memang orang tengok, orang jaga sangat. Tapi bab menopause pun tak nak jaga pun, tak ada support di situ. You can have some people say, you are just getting old, just bear with it. Atau just deal with it. Everybody will undergo this menopause. Tak apa, you zikir banyak-banyak, you baca Quran, you solat. Memang itu penting.
Siapa kata solat tak penting? Siapa kata zikir dan Quran tak penting? Tapi kita juga disuruh untuk berusaha, kan? Betul. Oh, we can see that Dr. Arifah is really passionate about this topic, kan? So, in case betul kan, kalau siapa-siapa yang ada masalah yang macam Dr. Arifah cakap tadi tu, actually you can go and see Dr. Arifah, kan Dok? Kalau nak jumpa you dekat sebenarnya nak buat appointment dekat mana ya Dok? Boleh, dua-dua boleh. I'm more free in Sky Hill. Kalau nak cakap pasal panjang ni, kita cakap kat Sky Hill. Hari klinik. I see. Sebab I sendiri personally tak tahu benda ni boleh kita boleh sebenarnya jumpa dengan doktor dan discuss pasal benda ni kan. It's very important lah, especially orang yang founder macam you kan. Founder, CEO semua ni, dia akan ada satu fasa yang dia rasa macam tak selesa. Kan? Because that thing is coming already. That pre-menopause, perimenopausal symptoms are coming. Hormones are coming down. Most of the CEO, founder, CEO, whoever at the higher level, the age dah matang dah. 35, 40 dah ada, is a founder of a company. So masa tu hormon dia akan menurun. So if you want to have a higher, if you want to have a high performance, smart aging, start at that time. Betul. Okay. Alright, next slide please. Okay, apakah aim kita? Apakah tajuk kita? I think I'm going slow tadi. We are about to finish. Aim kita untuk wanita-wanita yang menghampiri menopause ataupun sudah menopause ataupun jauh lagi menopause, please educate yourself. Buka, terangkan hati, terangkan minda. Aim kita adalah untuk prevent morbidity and mortality. Morbidity itu macam tu tak boleh tadi independence, tak boleh nak bergerak kan. Kesakitan. Sebab kita tahu low of estrogen can also cause high cholesterol. Low estrogen also can cause other cancers. Preserve independence. Kita nak you independent. I always quote Tun Mahathir is a good example. Of course, it's not menopause. She has other pause and andropause. So kita nak jadi age like that, smart age, to be able to be independent like that, like him. Solatnya berdiri. He listens to the reporters cakap terus sekali tak perlu diulang-ulang. Exactly kan. We want to be able to serve. Kita tak nak menjadi menyusahkan orang lain. Sekiranya dia beri rezeki untuk kita umur panjang, kita nak jadi orang yang memberi, bukannya orang yang meminta. Okay, it can also prevent. Our aim is to prevent symptoms of aging. That's just not the external aging, also of the internal aging. Our heart will go age, our kidney will go age, our liver will go age. So it will slow down the process. And of course, most importantly, is to enhance your quality of life. These are the 4 aims that we are targeting into smart aging. Yes. High performance apa? High performance smart aging. For smart aging. Yes. High performance solutions for smart aging. Dok, tadi you mention lelaki pun dia ada macam masalah menopause. Dia ada fasa menopause juga ke macam mana kalau untuk lelaki? Okay, fasa lelaki, they will also age, energy also will go low. They will have big belly. Those are menopause already lah. Bukan menopause lah, andropause lah. Where the testosterone is low, they will start losing their mind, kan? Tak fokus, Sama macam kita juga. Cuma dia tak ada indicator, dia tak ada period nak katakan dia dah menopause or andropause. Dia tak ada. Dia hanya keluar with the symptoms, and of course untuk pastikan is still a blood test. I see. Okay. Yeah, so kalau ada viewers lelaki dekat sini, jangan ingatlah perempuan saja ada masalah ni ya. Lelaki pun ada juga fasa andropause ni, okay? Betul. Okay. But that is good to know. Okay. So that's itu saja kot. The next slide is the end, I think. Oh, ada lagi. Yes. Okay. This is important. As I said from earlier, as you have asked me earlier too. Yep, please come for a hormone profile. Hormon ni bukan sahaja untuk menopause, Kita akan tengok why your energy is low, kenapa kurang rasa kebersamaan, kenapa rambut gugur, kenapa tak tahan sejuk, kenapa tenaga tak ada, kenapa kuku kering, kenapa. So that hormone profile will answer a lot of your questions. You datang dengan rambut yang gugur je, tak tahan sejuk je, ataupun you hanya datang dengan period tak regular. So kita buat test ni, kita tanya balik, do you have this? Oh yeah.
You have this, oh yes. You have this, oh yes. Sebab benda-benda lain tu tak berapa important pada ketika itu. Ya, you hanya fokus satu saja. Tapi kita dapat tengok banyak lagi. Macam-macam lagi yang kita tahu, yang kita boleh pulihkan. Kita boleh baiki at one time. Bukan hanya untuk you punya rambut saja. Bukan hanya untuk tahan sejuk saja. Macam-macam kita boleh betulkan, insyaAllah. Yeah. InsyaAllah. Okay, so I think is it the end of the slide? Yes, thank you very much. Thank you, Datu G. Thank you for having me. Thank you, Rina, for the invitation. And I hope that ramai wanita di luar sana berapa bermanfaat apa yang saya cuba berikan. I'm very passionate about this menopause thing. Yeah, we can see that you're very passionate about this menopause topic. It's really good to actually learn this from Dr. Arifah. So saya nak komen lagi sekali pada mungkin yang nanti akan menonton recording of this live session. In case you would like to want to get the e-book daripada semua slide-slide yang Dr. Arifah sharekan tadi, you boleh komen nak e-book and then our team will send you a link so we can send you the e-book to your email. Okay, so thank you so much Dr. Arifah for all the golden knowledge tadi. I sebenarnya bila I nak belajar ni because I know that orang-orang yang dekat dengan I ada yang tengah mengalami fasa ni, and the same time I pun rasa macam nak berjaga-jaga because when you're saying that 35 tahun dah kena start ambil tahu pasal benda ni kan, so this is serious thing, betul kan Dok? Serious, very serious. Yeah. Very serious. So it means memang kita kena prepare. When I heard that you mentioned just now lagi 2 tahun you dah prepare dah, your mental, your body, your health. So I hope all the viewers kat luar sana, in case you have any questions and you are watching this recording session, please you boleh je tulis komen and then we will forward the comment to Dr. Arifah and Dr. Arifah will reply the comment. Okay, so thank you so much yang datang dan yang viewing dan yang tanya soalan tadi. Please don't be shy, macam Dr. Arifah kata, if you know that you are actually in a process of having all the symptoms semua tu, and you don't know who to talk to, you can also jumpa dengan Dr. Arifah. Okay, you can find Dr. Arifah at Sky Hill Clinic. Okay, so thank you so much Doc. Before kita tutup kita punya live ni, because I know that you have other appointments, I don't want you to wait for longer time. Ada tak apa-apa summary ataupun yang penutup yang you nak share dengan kita punya viewers? Summary, okay, kepada wanita, kepada gadis-gadis, kepada siapa-siapa lah yang jinnya adalah XX ya. So please take note, yang fasa menopause adalah fasa yang indah. Sekiranya anda tahu macam mana nak mengindahkan dia. Sekiranya anda rasa macam tak important untuk mengindahkan fasa menopause ini, itu mungkin satu yang kesilapan yang sangat besar, pilihan sangat besar ya, yang anda buat for your life. Karina, thank you again. Datu G, thank you for having me. Thank you so much, Dr. Arifah. So thank you so much for joining our Smart Aging Conversation. Next week we're going to have one more episode with very interesting guests with also interesting topic, tau Dok. So thank you so much for joining. We shall see you next week. Okay, bye. Bye. Thanks.